आज ये भिडियो हम डिस्कसन करवा बक कोड़ी रोग कथार किसी प्रश्न उत्तर। तो भिडियो स्टार्ट करने पूर्व प्रथम कहूँ भिडियो तले जो सब्सक्राइब बटन हो सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा आप जेकोसी भिड तैयारी हे यहाँ आप निश्चित पाइबे। तो प्रथम क्वेश्चन देती कथं बक सरस्वती उपविष्ट मरुदत कहीं बग पखल कूल बसी कांदुला कौन यार उत्तर है कौन वन प्रदेश में विभिन्न जलचरों द्वारा परिपूर्ण विशालकाय सरोवरटी थिला से जलाशय को आश्रय कर रोकुवा गोटे बग वार्धक्य कारण खाद्य संग्रह करने अक्षम होता तेणु क्षुधातुर कंठरे पोखरी कूल बसी आखिर लुह झड़ाई कांदुला। तो परिवर्तन क्वेश्चन देती कुड़ी रोक बहु जलचर समेत समेत बक कि मुक्तवान तार ओडिया मान है कंकड़ा बहु जलचर सहित बग निकट आसी कौन कहला तार उत्तर है कंकड़ा बहु जलचर सहित आसी बग दुखरे दुखित हो आतर सहकार कहला मामू कहीं आज खाद्य संग्रह करूना केवल आखिरी लुह गड़ाई दीर्घ निश्वास छाड़ी बसुच। तो परिवर्तित क्वेश्चन अच्छी बग वैराग्य कारण केन प्रकारेण अकथा बगर वैराग्यर कारण किपरि कहिथिला बग निज वैराग्यर कारण प्रकाश कही अरे भणजा तू जाने माछ खाइबा मोर रंक नाई मु ए पोखरी रे जन्म होइछि और छोटरू बड़ होइछि मु शुणुछि एबेठारु 12 वर्ष अनावृष्टि हेबो। तो परिवर्तित क्वेश्चन देछि जलचरार्थं रक्षार्थं बक कम उपाय मुक्तवान जलचर मानकर सुरक्षा पाई बक कि उपाय कहला जलचर मानकर सुरक्षा पाई बग उपाय बताइला प्रत्येक पोखरी जलचर मानू से निज लोक साहाय्य करी अन्य पोखरी को नेउछंती यही पोखरी अल्प दूर से प्रचुर पानी थिबा पोखरीटे अच्छी जदि तुम्हें कहीं मो पिठी रे बसो तेबे मु समस्त को धीरे धीरे नहीं सेठारे छाड़देवी एक कंकड़ा कहला बक केन उपायन नित्यम आहार वृत्ति अकरत बग किपरि नित्यदिन आहार वृत्ति करुला जलचर माने बग को विश्वास करी कहीं मामू बापा भाई बोली संबोधन करी आगू जावाक पाटितुंड कले से दुष्ट बुद्धि बग क्रमश गोटे गोटे जलचर मानक नहीं पाखरे थिबा पत्थर उपरे रखी मन इच्छा खाइला पुणी फेरी पोखरी भितर मिछ कथा कही मन खुशी कर प्रतिदिन पेट बसवर बाट गला। प्रति क्वेश्चन देती कुड़ीरोक से वचन श्रुत्वा दुष्टाशय बक किं चिंतित बान कंकड़ार कथा शुणी दुष्टात्मा बग कौन चिंता कला कंकड़ार कथा शुणी दुष्ट बुद्धि बग चिंता कला जे मु बर्तमान माछ दुरी खाई खाई मोर पाटी खराब है एबे यही कंकड़ा को खाई तरकारी बोली भाविबी एपर चिंता करी कंकड़ा को पिठी रे रखी से बधशाला निकट को चलीगला। परिवर्तित क्वेश्चन देती कुड़ीरोक अस्थि पर्वतम अवलोक्य बकं किम अपृच्छत कंकड़ा अस्थि पर्वत देखी बग को कौन पचारिला कंकड़ा अस्थि पर्वत देखी सबू रहस्य बुझी पारिला ताकू पचारिला मामू केते दूर से जलाशय मो भार तुम्हें थकी पड़िलଣି तुम्हें कह। प्रत्येक क्वेश्चन देती बक सस्मितम कि माह ये सस्मितर माने हसवा मुरिक हसवा बग मुरिक हसी कौन कहला बग मुरिक हसी कहला जे अरे कंकड़ा से पोखरी अन्य केउटी नाई मोर पेट पोखरी अटे तू तोर अभिष्ट देवता को स्मरण कर तते ई शिलार पकाई खाइबी। प्रत्येक क्वेश्चन देती कुड़ीरोकेण कथं बक व्यापादति कुड़ी कंकड़ा किपरि बग को हत्या कला कंकड़ा बगर कौन बेक को निज धारुआ दांत धरी चिपी मारिदेला से सही बेक को नहीं धीरे धीरे जलाशय पहुँचला तापर सबु जलचर माने पचारिबार समस्त घटना कहला। परिवर्तित क्वेश्चन देती कुड़ीरोक बकं हत्या कि मकर कंकड़ा बग को मारी कौन कहला कंकड़ा बग को हत्या कला तार बेक को कामुड़ी पोखरी पाख नहीं गला समस्त जलचर को बगर चालाकुणिया विषय कहला। कुड़ीरोक विहस्य कि मोपात कुड़ीरोक हसी हसी कौन कहला कुड़ीरोक हसी हसी कौन कहला कंकड़ा हसी हसी कहला से मिथ्यावादी मूर्ख जलचर मानक नहीं अल्प दूर से शिला पर रखी खाई मोर जीवन शेष होगा पूर्व तार मंद उद्देश्य जानीपारी ताकू हत्या करी तार बेक धरी आनी एबे आउ व्यस्त होवार नाई। प्रत्येक क्वेश्चन देती
କଥଂ ସର୍ବ ଜଳଚରାଣାଂ କ୍ଷେମଂ ଅଭବତ୍, କିପରି ସମସ୍ତ ଜଳଚରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବଗର ଚତୁରପଣିଆ ବୁଝିପାରି ତାକୁ କୌଶଳରେ ହତ୍ୟା କଲା। ତାର ବେକକୁ ଆଣି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଦେଖାଇଲା, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଳଚରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଲା। ଏବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଦେଇଛି। କଥଂ ବକ ମସ୍ତାନ୍ ବ୍ୟାପାଦୟିତୁମ୍ ଅସମର୍ଥ ଅଭବତ୍, କାହିଁକି ବଗ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣରୁ ବଗ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ମନେ କରୁଥିଲା। କହ ବକସ୍ୟ ଦୁଃଖେନ ଦୁଃଖିତ ଅଭବତ୍, କିଏ ବଗ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବଗ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କଥଂ ବକେନ ପ୍ରାୟୋପବେଶନ କୃତମ୍, କାହିଁକି ବଗ ପ୍ରାୟ ବସି ରହୁଥିଲା। ଜଳଚରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ବଗ ପ୍ରାୟ ବସି ରହୁଥିଲା। ବକଃ ଦୈବଜ୍ଞ ମୁଖାତ୍ କିମ୍ ଅଶୃଣୋତ୍, ବଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଖରୁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲା। ବଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ 12 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କେଶାଂ ବିୟୋଗଂ ଦୃଷ୍ଟଂ ବକଃ ଅସମର୍ଥଃ ଇତି ଉକ୍ତବାନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ବଗ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଜଳଚରମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ବଗ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଅତ୍ର ସରସି କେ ନିଶ୍ଚିତା ସନ୍ତି, ଏହି ପୋଖରୀରେ କେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିବା ଜଳଜୀବମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମସ୍ତକଚ୍ଛପ ପ୍ରଭୃତୟ ବକମ୍ ଅଭ୍ୟୁପେତ୍ୟ କିମ୍ ଅପୃଚ୍ଛନ୍, ମାଛ କଇଁଛ ପ୍ରଭୃତି ଜଳଚରମାନେ ବଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ପଚାରିଲେ। ମାଛ କଇଁଛ ପ୍ରଭୃତି ଜଳଚରମାନେ ବଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ, ମାମୁଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ବକଃ ଜଳଚରାନ୍ କେନ ଭାବେନ ଅବକ୍ଷୟତ୍, ବଗ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖାଇଥିଲା। ମିଛ କଥା କହି କ୍ରମଶଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳଜୀବ ପୋଖରୀରୁ ନେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ରଖି ବଗ ମନାନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲା। ବକ କେନ ନିର୍ବିଷ୍ଣ ଅଭବତ୍, ବଗ କିପରି ନିର୍ବିଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ବଗ ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ଅରୁଚି ଆସିଥିଲା। ବକଃ ନିର୍ବିଷ୍ଣ ମାନେ କିପରି ତାର ଅରୁଚି ହୋଇଥିଲା। ବକଃ କୋଳିରକଂ ପୃଷ୍ଠେ ସମାରୋପ୍ୟ କୁତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥିତଃ, ବଗ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପିଠିରେ ରଖି କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ବଗ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପିଠିରେ ରଖି ବୈଦ୍ୟଶିଳା ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ବକସ୍ୟ ଗ୍ରୀବା କୀଦୃଶ ଆସୀତ୍, ଗ୍ରୀବାର ମାନେ ବଗର ବେକ। ବଗର ବେକ କିପରି ଥିଲା। ବଗର ବେକ କ'ଣ ଥିଲା। ଏପରି ଦେଇଛି କାରକ ବିଭକ୍ତି ଦେଇଛି। କାରକ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ତୟା ନାହାର ବୃତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ, ତୟା ତଳେ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଇଛି ଏହା ହେବ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସତ୍ୟମୁପୁ ଲିଖିତଂ ଭବତା, ଭବତା ତଳେ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଇଛି ଏହା ହେବ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ତେନାହଂ ସମୀପ ଗତାନାମି ମସ୍ତ୍ୟା ନ ଭକ୍ଷାମି, ମସ୍ତ୍ୟାନ ତଳେ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଇଛି ଏଟା ହେବ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଅହମସ୍ମିନ୍ ସରସି ଜାତଃ, ସରସିଟା ଏଟା ହେବ ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଜୟ ସଦାହଂ ବୁଦ୍ଧି ଗତଃ, ଜୟ ଏଟା ହେବ ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛାପି ସ୍ୱଚ୍ଛୟା ଅବକ୍ଷୟତ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛୟା ତଳେ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଇଛି ଏଟା ହେବ ପ୍ରକୃତ୍ୟାଭିଦଃ ତୃତୀୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ତସ୍ମାତ୍ ଅଦ୍ୟ ମେ ପ୍ରାଣତ୍ରାଣଂ କୁରୁ, ତସ୍ମାତ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଇଛି ହେବ ଅତଇ ପଞ୍ଚମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ତଦଳଂ ସମ୍ଭ୍ରମେଣ, ସମ୍ଭ୍ରମେଣ ତଳେ ଗାର ଦେଇଛି ଏହା ହେବ ବାରଣାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ତାପରେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ତଦହଂ ତଂ ତତ୍ର ନୟାମି, ଏଟା ହେବ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ସାଦରଂ, ସାଦରଂର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ସାଦରଂ ସମୀ ହତାମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ, ସହ ମାନେ ସହିତ, କେନାପି ସହ ବିବାଦ ମାସ୍ତୁ, ମାନେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ କରୁଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛୟା, ସ୍ୱଚ୍ଛୟା କଥଂ ଭ୍ରମସି, ତ୍ୱାମ୍, ତ୍ୱାମ୍ ମାନେ ତୁମକୁ, ତମାମି ବନ୍ଦେ, ତୁମକୁ ବନ୍ଦେ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଶ୍ରୁତ୍ୱା ମାନେ ଶୁଣିବା ବା ଶୁଣି, କିଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ହସସି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଶୁଣି ହସୁଛ। ଶନୈଃ,
ସନେଇ ମାନେ ସନେଇ ଗଚ୍ଛତ। ଅଳମ୍ ଅଳମିତି ବସ୍ତରେଣ। କ୍ଷମମ୍ ତବ କ୍ଷମଂ ନ ଭବେତ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତତଃ ଯୁକ୍ତ ଚ ତତଶ୍ଚ। ସତ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉପଲିଖିତମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଉପଲିଖିତମ୍। ସଦା ଯୁକ୍ତ ଏବ ସदैବ। ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଏତତ୍ ତଦେତତ୍। ଜୈନ ଯୁକ୍ତ अस्माकं जैनास्माकं। तत् युक्त तेषां ततेषां। तेन युक्त एतत् तनैतत्। अस्ति युक्त अस्य अस्त्यस्य। विहस्य युक्त उवाच विहस्योवाच। तस्मात् युक्त अद्य तस्मादद्य। त्वं युक्त अपृच्छत् तमपृच्छत्। त्वं युक्त अपि त्वमापि। तत् युक्त जलाशयं तज्जलाशयं। सं युक्तादाय समादाय। मातुलः युक्त अपि मातुलोऽपि। तद् युक्त अलम् तदलम्। तापर दीजिए सन्धि विच्छेद। कस्मिंश्चित् कस्मिन् युक्त चित्। कश्चित् कः युक्त चित्। सरस्तिरे सरः युक्त तिरे। किमद्य किं युक्त अद्य। मस्त्यादन मस्त्य युक्त आदनं। प्रायोपवेशनं प्रायः युक्त उपवेशनं। कुळिरकस्तत् कुळिरकः युक्त तत्। प्राह प्र युक्त आह। अहस्मिन् अहं युक्त अस्मिन्। गतश्च गतः युक्त च। मयेतत् मया युक्त एतत्। सहासं सह युक्त अहं। क्रीडितश्च क्रीडितः युक्त च। जलचरास्ते जलचरः युक्त ते। ततस्य तत् युक्त तस्य। तद् अहं तत् युक्त अहं। पूर्वमहं पूर्वं युक्त अहं। भूयश्चपि भूयोऽपि भूयः युक्त अपि। कुळिरकेणोक्तं कुळिरकेण युक्त उक्तं। कुतः कुतः युक्त अन्यः। प्राणयात्रेयं प्राणयात्रा युक्त इयम्। एतच्छ्रुत्वा एतत् युक्त श्रुत्वा। मुतश्च मुतः युक्त च। शवैः शवैरेव शवैः युक्त एवः। निवृत्तस्त्वं निवृत्तः युक्त त्वं। नायतः न युक्त आयतः। तैर्भिहितेः तैः युक्त विहितेः। जलचरास्तेन जलचरा युक्त तेन। नातिदूरे न युक्त अतिदूरे। ग्रीवयं ग्रीवा युक्त इयम्। तो फ्रेंड्स आज एतिकी। यार आउ जो नंबर गुड़िक रहा परवर्ती भिडियो मुझे निश्चित अपलोड करी। दयाकोरी ये भिडियो सब्सक्राइब करदे जहाँकि जेकोसी भिडियो मुझे अपलोड करी आपण पाक शीघ्र जीव। दयाकोरी भिडियो तले जो सब्सक्राइब बटन अच्छी लाइक कर दिंतु और सब्सक्राइब करूँ। रही जय जगन्नाथ।